passage, ok, ou priorité. D'accord. Donc, on dit quoi? BD? BD? D'accord. Ou dire il y a une réponse, tu m'as dit. On a dit à droite, A, B, C, D, tarbo. Par exemple, là, on a dit B, D. J'ai sélectionné B et D. Je valide. Les véhicules Mauvaise utilisant une réponse. sirène 2 tons bénéficient de la priorité de passage. Ceux utilisant une sirène 3 tons de la facilité de passage. Ouais. OK. 2 tons, priorité de passage. 3 tons, facilité de passage. Priorité ou logia? তুমি যদি অধিকার তারা তুমি করতে হইবা করিয়া তারা দিতে যাইতে দিতে হইবা আর facilité de passage ou logia তারা যাইতে পারবো d'accord 3 tons গাড়ি ou দেখো পিং পং হুনলে priorité পিন পং পিন হুনলে facilité তো খালি পিং পং কে পিং পং পিং ওলান রাখলে মাথা থামাইছি যদি গাড়ির কিছু মিউজিক ফুজিক শুনরায় বেশি লাউড শুনিও না কমাইয়া ok donc nous on avait dit BD mais c'est BC ou derrière একটা সবুজ হইব la bonne réponse সবুজ হইব et la mauvaise réponse লাল থাকবো d'accord Question numéro Ouais. 3. En tant qu'apprentie conductrice, je suis en infraction à partir de 0 mg 10 d'alcool par litre d'air expiré, réponse A. 0,50 g d'alcool par litre de sang, réponse B. En infraction, j'encours la perte de 6 points sur mon permis de conduire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Est-ce qu'on a compris la question? En tant qu'apprenti conductrice, ça veut dire Noya Hixi, Notun. OK? Je suis en infraction à partir de Amir Khoto Taki, infraction. Infraction, vous êtes Farbani. Khoto Khan Taki Ami, illégal qui tue aussi. D'accord? Contre la loi, infraction. Ouais, je sais, bah, c'est au Horta. On va essayer de faire quelque chose. De 0,10 mg d'alcool par litre expiré. OK? Expiré ou le gaz à ou la yakolo. OK? 0,50 grammes d'alcool par litre dans le sang. L'orthologue, c'est 0,50 grammes. Proto, t'as amna infraction, OK? En infraction, Zoudi a mis infraction, t'as mal. J'encours une perte de 6 points sur mon permis de conduire. À ma licence, sur le point, Zaiboni. Oui ou non? Ok, on dit C déjà. ভাই আফ্রাক্সিওর মানে মনে মাতলামি সম্ভবত মাতলা মাতলা ভাব Dit আফ্রাক্সিও এর অর্থ সম্ভবত আমার মতো হয়তো মাতলা ভাব মাতাল ভাব Ok. সম্ভবত Ouais, Hollande qui t'a eu. Bon, on a dit quoi? le peuple de ces forces BC? বাস 6 পয়েন্ট কাটবো 6 পয়েন্ট অনেক পয়েন্ট তোমাদের ডি হবে Hein? না না কাটবে ভাই 12 আমার যদি নতুন কন্টাক্ট করে আমার Ok, assez derrière. দিব 8 পয়েন্ট En période Bonne réponse. probatoire, je suis en infraction des 0 mg 10 d'alcool par litre d'air expiré. Cette infraction est punie de la perte de 6 points sur mon permis de conduire. Atakle, apprenti. Armagno, le gars. Apprenti. Salam alaikum. Wa alaikum salam, bye bye. Qui? Non, attends, je regarde. Attends. Alcool? 10 grammes? Notuno, le gars. 10 grammes, c'est. Ouais, doche, mais doche, c'est comme rien du tout.
Zéro le moto doge. D'accord? Zéro vert. Ok, zéro vert. A, zéro. A, Armaniologia, apprenti. Apprenti. Ouais, apprenti notum. Pour un, je crois, c'est 30 0,25 ou 0,35, 0,20, quelque chose comme ça. Je crois que c'est une bière, 2 verres de wine, vin, et architecture, je crois que c'est interdit. Whisky, je crois. Ouais, juste les numéros, t'as. Donc, on a dit, ok, bonne réponse. Question numéro 4. Je circule au minimum en feu de croisement pour voir. Réponse A. Pour être vu. Réponse B. Je roule au maximum de la vitesse autorisée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ok, plusieurs réponses. Je circule au minimum en feu de croisement pour voir, pour être vu. Je circule minimum feu de croisement, ça veut dire feu de croisement, at least, minimum, at least, amra feu de croisement, ça la tarto. Pour voir, derbal lagi, na manche amare derbal lagi. Ok, un béchi, je roule au maximum de la vitesse autorisée. No, Hein? parce Ok. qu'il y a beaucoup de bruyant. Ah, très bien, Bay, très bien. J'aime bien la réponse comme ça. Ok. Il a dit parce qu'il y a beaucoup de brouillard. No Ok. হবে. Machin Béchi, c'est pour ça qu'il a dit. Parce que une limitation de vitesse auto, il vaut normalement. C'est quoi ça? Non, plus que 60. Regarde. Ouais, ouais. 90. 90. Exactement. Ouda Amasrano Amrarerta. Métal barrière assez. Mais là, c'est. Par temps de brouillard de jour, les feux de croisement servent à être vus. C'est une Je visibilité. ralentis pour réduire le risque d'être surpris par un autre véhicule ayant oublié ses feux. B aussi parce que Aro garin te amaye dekto ibo. D'accord? Parce que Kwashan ani. Kwashan mazé 50 mètres le béchi de Khazaina. Ça veut dire, je dis 50 mètres le béchi afna gari taché. Afna gari na dekha gile, afna light de Khazaibo. Comme ça, afin fissonner des gari zanbo, ama chamne, ta gari assez. D'accord? Question numéro 5. La situation présente des risques. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'intervalle de sécurité est insuffisant. Réponse C. Doit être de 2 secondes. Réponse D. Et la situation présente des risques. Ou situation, risky situation aslani. Oui ou non? Ok. বে হবে নো হবে কারণ এটা রিস্কিউ না কারণ আমি তো আমার লাগতো লাইনে আছি মানে আমার লাইনে আছি আর ও তোর লাইনে আছে অপেক্ষা করছে dépassement. Ok, ok, d'accord. L'intervalle de sécurité. Amra masrana ta sécurité gap ta khalage. Est insuffisante et nafna. Doit être de 2 secondes. 2 secondes de gap ta amra masrana. 2 বা secondes, ça স্ক্রিনটা ওনার ক্লিয়ার 2 traits, R trait, 1 seconde. দেখা C'est-à-dire, est insuffisante? Insuffisant? Ok. Hein? Ah, on a dit B d'abord. B, c'est mauvais. L'intervalle de sécurité doit être d'au moins 2 secondes, sinon la situation Ah, c'est présente D. des risques d'accident. Je Deux peux traits utiliser les d'arceau. lignes de la bande d'arrêt d'urgence pour évaluer l'intervalle de sécurité. C'est pourquoi c'est pas bien Il ça faut aussi. au Ça moins pose 2 traits de la Khorazaï. bande d'arrêt d'urgence. Pose Khorazaï, Nata. Zone matière pose Khorazaï. Ok, déjà, Oudaoka, on a un trait, 2 traits. Douidag tarto. Douidag tarlé. Douidag, 2 traits égale sécurité.
ওকে 2 দাগ পরে হে আপনার ব্যাকাইতো আসলো বলা তো ভাই ওটা ভাই বুকা আছেন আমি তানভীর অনলাইনে ক্লাস করি আজকে ওকে ওকে ফাইল লগে লাগে ক্লাস হইলা কোন বুকা আজকে না ক্লাস করতে নয় তাই মুভিয়া কি একটু দরকার আছে তো ভালো আছেন জি ভালো আছেন আসসালামু আলাইকুম মিট করছি আপনারে জি না ঠিক আছে না আমি আজকে একটু রন্ধু বাসিল ভাইয়ের সাথে আর মানে কালকে ইনশাআল্লাহ পরীক্ষাটা কবে করছেন তুমি কোরবানি কালকে কাজ আছে রবিবারে সোমবারে দুইটা করি কালকে একটা করবো কালকে যে রাইতে পারবা জিমর যে রাইতে পারবা জিমর করবা আর যারা লাকি দুইটা করবা পরীক্ষা তোমরা সব দিন না ভাই ঠিক আছে আমরা তো দেওলাম করিলাই আচ্ছা সমস্যা নাই ঠিক আছে ভাই ইনশাআল্লাহ ওকে ওকে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম Islam. Donc on a dit 2 trains. Ok. Question numéro 6. L'assurance responsabilité civile est obligatoire. Réponse A. Garantie contre le vol. Réponse B. Couvre les dégâts matériels causés au tiers. Réponse C. Couvre les dommages corporels du conducteur. Réponse D. Ok, l'assurance responsabilité civile, d'accord, est obligatoire, obligé ni. Assurance le guerre, assurance obligé ni. Garantie contre le vol, la garantie de la garantie sur le couvre les dégâts matériels causés au tiers. Afne zudi erzonre na le kitchul loge accident koroin, afne insurance cover korboni. Couvre les dommages corporels du conducteur. Afnar zudi kono physically kichu accident hoy, insurance cover korboni. একটা মানুষের ক্ষেত্রে আর একটা গাড়ি ম্যাটেরিয়াল ইন্স্যুরেন্সটা কার ক্ষেত্রে গাড়ি লাগি গাড়ি ইন্স্যুরেন্স বেশি মনে হয় না চুরি হইলে তো চুরি হইলে আলাদা একটা ইয়ে আছে শুনতে পাচ্ছেন আমার ইন্স্যুরেন্স আছে মানে আমরা এখন শিখলাম যে একটা সাধারণ ইন্স্যুরেন্স একটা গাড়ি এটা তো চুরির মতো Ok, déjà on dit A, obligatoire. B, ভাই আমার ok. C, ouais. D, non? ভাই কথা শোনা যাচ্ছে কিনা ওটা নক দিবেন আপনার যদি কেউ অ্যাক্সিডেন্ট করে আপনার ইন্স্যুরেন্স কভার করতে নয় গাড়ি করব আচ্ছা গাড়ি তো গাড়ি হ্যাঁ আপনার যদি ফিজিক্যালি কোনো কিছু ইনজুর্ড হয় আপনি আর কামও যাইতে পারতেন না সিকিউরিটি সোসাইটি Mais c'est l'assurance. না ওইটা ইন্স্যুরেন্সের একটা আলাদা প্রশ্নটা বুঝতে হইব যে কোন ক্ষেত্রে হইছে T'as toujours assurance responsabilité civile. C'est tout. আর কিচ্ছু হইছে না আছে vas-y on va voir. Bonne réponse. L'assurance responsabilité civile est obligatoire. Elle ne couvre que les dommages corporels et matériels causés au tiers. Ok. Obligé. আর খালি আপনি যখন কারোর লগে অ্যাক্সিডেন্ট করবা তারারে আপনার ইন্স্যুরেন্সে কভার করবে d'accord parce que c'est votre আপনার ফোট হইলে ইন্স্যুরেন্সে কভার আপনার ইন্স্যুরেন্সে কভার করব আমার একটা কোশ্চেন আছে ওই আপনি যে বললেন এখন থেকে যারা পরীক্ষা দিবে তাদের plusieurs réponses ওইটা থাকবে না deux réponses à une 2024 t'as qui 2024 থেকে c'est pas tout de suite 2024 t'as qui janvier মানে 9 তারিখ দেখলাম লেখা ছিল না উত্তর নজেন লেখা prochaine question. Question numéro 7. Avec le temps, par exemple, la si roue de c'est secours deux réponses. se dégonfle. Réponse. Oui. Ok. Réponse A. Non. Réponse C'est ça, B. ils ont dit 2024. La profondeur des mais je sais rainures de pas la roue quoi, de secours est au minimum de 1,6 mm. Réponse C. 2,6 mm. Réponse D. দিঘাত শব্দটার অর্থ Dégage. দিঘাত Hein? দিঘাত Dégage. Roti. ওই সবে তো আসিল না সমস্যা নাই আসে না Si dégage, oui, ça. না দিঘাত কইলে দিঘাত দিগাস তো বিতাড়িত হওয়া বা দূর করা কারণে দরজা থেকে সবাই আমরা Ok. Avec le temps, la roue de secours se dégonfle.
ওটা হলো গিয়া roue de secours. এই roue-টাকে normalement আপনার গাড়ির বুট খুলিয়ে আনলে তোলে একটা কার্পেট হলো একটা তাকে ওটা তুলা মারলে উসাক্কা থাকবো roue de secours থাকে ভিতরে এটা ইউটিলাইজ করবা যদি আপনি কোনোদিন ইমার্জেন্সি আপনার টায়ার বাস্ট হয়ে গেছে নাইলে ফ্ল্যাট হয়ে গেছে আপনি একলা খান্দাত কিচ্ছু নাই চেঞ্জ করা লাগে গড়ে যাওয়া লাগবো ওটা ইউটিলাইজ করিয়া লাগাইবা এটা আবার 110 কিলোমিটার উপরে বেশি চালাইলে বুম ওকে হয় এটা আরো সিকন থাকে c'est juste আপনার গড়ে নিবার লাগি নাইলে garage le plus proche temporary ok লেখা থাকে ou temporaire d'accord ok avec le temps যত সময় যায় অত টায়ার dégonflé le gars বাতাস কমে oui ou non Oui. ok on dit A la profondeur des rayures de la roue de secours est au minimum de vous avez au masrano de rayures c'est rayures où le gars bitrezen dag vous avez des ramono ça on appelle des rayures ok c'est la même chose tiger ou reflet d'agzen tache on appelle des rayures de tag ok ou designer rayures quoi মানে কাটা কাটা দাগ রে ভাই kata মানে kata কত dag থাকে ouais. Exactement kata kata dagolan ça s'appelle rayures ou on les rayures c'est combien photo ou à la guerre ou tairo 1.6 mm ou 2.6 mm normalement এখানে লেখা আছে দেখি একটু জুম করেন তো আর জুম হইতো না না মানে 2.6 নরমাল নিচের বলে দেখতে পাচ্ছি না ভাই না তো একটা তো তোমরা জানতে হবে এখন না জানলে la prochaine fois লেখিয়ে রাখিও roue de secours 1.6 ou 2.6 comme ça mon রইবো d'accord donc amna কই কিটা 1.6 কই দেই ok c'est parti La pression de la roue de Très bien, secours est à bonne vérifier ou régulièrement. des rainures ta rayure La profondeur des rainures de tous les pneus du véhicule est au minimum de 1,6 mm. c'est pas écrit mais il faut s'en souvenir c'est 1.6 ça sera toujours 1.6 d'accord ok prochaine question. Question numéro 8. Lors de l'emprunt d'un véhicule, je conserve les réglages du propriétaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'assure de disposer des papiers. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lors de l'emprunt d'un véhicule ça veut dire quoi l'emprunt emprunt non emprunt du verbe emprunter borrow kora ok তোমার গাড়ি আমি তোমার কাছে est-ce que je peux emprunter ta carte ta carte ta voiture prêter emprunter prêter d'accord c'est la même chose toi তুমি আমায় prêter করো আমি তোমার কাছে কি emprunter করি d'accord toi tu prêtes moi j'emprunte আমি যখন করি ça s'appelle emprunter ok lors de l'emprunt d'un véhicule après gari emprunter holo je conserve les réglages du propriétaire তার সিটোর রেগুলার একটা আছে ওটা আমি রাখতাম oui ou non non B ok je m'assure de disposer des papiers আমি make sure করতাম আমার লগে গাড়ির কাগজ আছে par exemple carte grise etc etc oui ok super Je m'installe correctement pour pouvoir accéder facilement aux commandes. C'est un gage de sécurité. J'ai avec moi le certificat d'immatriculation et l'assurance. Ici B réglage pourquoi parce que আপনি যখন ড্রাইভার থাকবাই আপনার রেগলাজ থাকতো আপনার ফ্রেন্ডর গাড়ি par exemple এটা আপনার ফ্রেন্ডর গাড়ি ওকে আপনি emprunter করছেন এই যদি ছোট থাকে তার সিট ওলান আগুয়াল থাকতে পারে peut-être আপনি আরো লম্বা আপনি সিটার অফিসে যা চালাইতে হইবা সেটিং d'accord আপনার মতো করে সেটিং করবে ok c'est pour ça c'est B তাই বলছে ওই যে মনে করেন ফ্রান্স আমার একটা বন্ধুর গাড়ি আমি মানে এরকম অম্প্রান্তে করতে চাইছি এটা কি আমরা পারবো bien sûr tant que la voiture elle est assurée আচ্ছা ওর গাড়ির কাগজপত্র ঠিক থাকতে হবে এইটাই bien sûr আর আমার লাইসেন্স থাকলে আর কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা লাগে না c'est ça qui est bien en France আরো দেশ আছে par exemple ইংল্যান্ডও তুমি একজনের গাড়ি নিতে তোমার গাড়ির ইন্স্যুরেন্স থাকা লাগবে ওকে তাই যে আমি তোমার গাড়ি নিতাম
আমার একটা গাড়ি থাকতে হইব যেন আমার গাড়ির ইন্স্যুরেন্স আছে তখন আমি তোমার গাড়ি চালাইতে পারবো আমি যদি খালি আমার লাইসেন্স ইন্স্যুরেন্স নাই আমি তোমার গাড়ি চালাইতে পারতাম en France পারবা en France যেসার গাড়ি চালাইতে পারবো লাইসেন্স থাকা যেসার নামেও করবে assurance contrôle technique carte grise c'est bon ok c'est tout voiture volée ou না হইলে pas de problème ভাইয়া একটা প্রশ্ন যে কনসার্ভেলে রেগুলার দ প্রোপ্রিয়েটার মাটা কি বুঝেছে একটু এটা হলো গিয়া ড্রাইভার সিটর সেটিংস ওকে রেগুলার হলো গিয়া সেটিংস আপনি সেটিংস বদলাইবা নি আপনি যদি গাড়ি emprunté করেন ভাড়া নেন আপনি আগর সেটিং বদলাইবা নি আপনার লাগি ouais এটা তো নো দিছে ভাই গাড়ি যেটা আমি চালাবো আমার তো সেটিং ঠিক করার কথা সিটের সেটিং সিটের জন্য শুধু সিটের জন্য মানে যে কনসার্ভ মানে আমি রাখতাম নি আর ওই যে প্রোপাইটার মানে ওই যে গাড়ির মালিকটা je conserve হলো গিয়া আমি রাখতাম নি আর প্রোপ্রিয়েটার হলো গিয়া গাড়ির মালিকও চেয়ার জেলান হে রেগলে করছে আমি ওলান সমান রাখতাম নি না আমরা বলছি না parce que imaginez একটা মানুষ বড় কিন্তু গাড়ির মালিক প্রোপ্রিয়েটার যে ছোট তার সিট আগুয়াল থাকবো এখন মানুষ গাড়ি থামাইলে কমফোর্টেবল হইতো না এর লাগি সিট পিছে দিনিয়া সেটিং করা লাগবে d'accord j'espère vous avez compris Question numéro 9. Je voyage seul avec ma fille de 9 ans. Je l'installe à l'avant. Pour lui faire plaisir. Réponse A. Pour me tenir compagnie. Réponse B. Car elle est malade à l'arrière. Réponse C. Si mon véhicule n'a pas de siège à l'arrière. Réponse D. Okay. Je voyage seul avec ma fille de 9 ans. Ami Echla, voyager program, travel program, ama 9 বছরের ফুরির লগে আমি তাইলে কই বইতাম না je l'installe à l'avant আমি তাইলে সামনে বইছি je l'installe à l'avant আমি তাইলে সামনে বইছি pour lui faire plaisir তাইলে খুশি মা তুমি এখন বসাই লিছো তা জিকাইছে না তুমি পারবাই না তারা কইছে je l'installe à l'avant তুমি সামনে বসাইছো pour lui faire plaisir তাইলে খুশি রাখবার লাগি এরি খুশি রাখবার লাগি pour me tenir compagnie আমারে সঙ্গত দেবার লাগি car elle est malade à l'arrière parce que আমি তাইলে ফিসে বইলে তাই বমি করে ওকে তাই শরীর খারাপ থাকে si mon véhicule n'a pas de siège arrière যদি আমার গাড়ির ফিসে সিট থাকে না une réponse এটা ভাই অনেক কঠিন একটা প্রশ্ন যেহেতু এনে উন রেসপন্স বলছে একটাই দিব বাইরে ডি হবে যদি সিট না থাকে তাহলে আমি বজরা আমি আনন্দ দেওয়ার জন্য আমার মেয়ে ছোট্ট বাচ্চারা তো রিস্ক নিতে পারি না très bien ভাই très bien যেহেতু সিট নাই হয়তো আমার প্রয়োজন জরুরি সেজন্য ডি হবে সিমো বিকল না পাদু pour lui faire plaisir খুশি লাগি sécurité toujours খুশি loi আর sécurité toujours ok বয়স 9 বছর ça veut dire c'est pas A pour me tenir compagnie উদর দলা গয়া না এটা দেখো কি হাত তুলে ভাই ওইখানে ও তো হাসতেছে তাহলে এটা তো আপনার সিট নাই এখানে আর আপনি লিমিটেড আছে সিট নাই d'accord moi je pense aussi hein আছে না দুই সিটা গাড়ি কনভার্টেবল গাড়ি নাইলে ওটা আছে না নি আছে OK ami D বেশি উনছি on va faire D on va voir Les enfants de moins de 10 ans voyagent à l'arrière, sauf si le véhicule n'a pas de siège arrière ou qu'ils sont tous occupés par des enfants plus jeunes. খালি দুইটা কন্ডিশন যদি ফিসে কোনো সিট থাকে না নাইলে যদি ফিসে সিটও আরো বাচ্চা না সে যে 9 বছর আর ছোট তারা d'accord moins de 9 ans আর তারা ফিসের সিটও বই গেছে তখন 9 বছরের বাচ্চা সামনে সিটও বইতে পারবে
এখানে কইছে না, এখানে ইনো কইছে না, যে ওকে? সিট নাই। সিট নাই, বুম। 9 নম্বর উনু উদাহরণ লেখা। নেক্সট অফ কাহো ভাই 10 বছর না হইলে তারা পিছে চিন্তালে পিছে বই পাবো হয় যদি কোনো কোর্স লাগে তাইলে আগে এক্সাক্টলি কোর্স কিতা তোমার পিছে গাড়ির পিছে তোমার সিট নাই 2 সিটের গাড়ি খালি ou পিছর সিটও fill up avec des enfants moins de 9 ans মনে হয় 6 7 5 তারা পিছে আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে একটা 9 বছর তখন সামনে বইতে পারবা d'accord mais আসলে একটা কিলান ওয়ার্ক হয় তোমার শরীর ওজন আর তোমার হাইট ওকে 1m35 হইলে নরমালি তুমি সামনে বইতে পারবা ইভেন যদি তোমার বয়স 9 টা আসলে 9 বছর বাচ্চাটা বড় হয়ে গেছে দেখতে বা আছে আরো 9 বছর বাচ্চাটা ছোট ça dépend তোমার সাইজ আর ওজন কিলান parce que সিট বেল্ট যখন লাগাইবা ওটা সিট বেল্ট টাইরে সুন্দর করে ওবাই দি গেছে মে আরো বাড়তি হইলে সিট বেল্ট ও সাইজ জায়গাটা মুখর মাঝে গিয়া লাগে যায় নাইলে গোলার অন্য আইয়ে ça sert à rien d'accord কোনো সেফটি তখন ফিসে দেওয়া লাগে না যে সামনে বইলে রিউসার নাম একটা কুশন লাগান তৈবা ওটা মাঝে বইবা ওকে তোমার দেখতে আরো লম্বা লাগবো তখন সিট বেল্ট ওলান গোল ওলান আয়া তোমার ভাইয়া বাচ্চারা যে একটা সিট আলগা একটা সিটে বসে সিটের নাম কি? জি ভাই বাচ্চারা যে অনেক সময় আলগা একটা সিটে বসায় বাচ্চাদেরকে ওই সিটের নাম কি? exactement ono mono alga sita c'est parce qu'on হ্যাঁ, blue ওই যে নীল রঙের ouais ono দেখা যায় ওটার নাম কি ভাই? ওটার কি বলে প্যান্টসেতে খেলা আছে? অনু কইলাম কিতা কইলাম একটা নাম এখন রিউজ rehausseur রয়েছে rehausseur R E H A U S হয়তো ঠিক আছে, সমস্যা না ভাই। নেক্সট এটা প্রশ্ন আসবে, এরকম একটা প্রশ্ন আছে ভাই। ওকে দেখবানি দেখেন, সমস্যা না। Question numéro 10. En plaçant mon pied devant le frein, je réduis la distance d'arrêt. Réponse A. Le temps de réaction. Réponse B. La distance de freinage. Réponse C. ok en plaçant mon pied devant le frein ça veut dire আমার ফাও ব্রেকর উপরে যদি আমি রাখি d'accord ব্রেকর উপরে আমার ফাও পজিশন করে রাখছি je réduis আমি কমাইমু la distance d'arrêt braking এর সময় distance কমাইমু le temps de réaction আমার reaction time temps de reaction time হলো গিয়ে আমরা যখন কিছু দেখছি আমরা রিঅ্যাক্ট করতে যে সময় লাগাই ওটা হলো temps de réaction normalement temps de réaction c'est 1 seconde আমরা একটা ডেঞ্জার দেখছি আমরা ব্রেইনে আমরা শরীরে কইছে অ্যাকশন করতে 1 seconde la distance de freinage braking distance বেসে distance de l'arrêt, le distance temps de d'arrêt réaction, AB হবে সম্ভবত। এটা হবে মাস্ট বি। distance de freinage en plaçant mon pied devant le frein on va voir En plaçant mon pied devant le frein, je prévois déjà un freinage éventuel. Mon temps de réaction sera plus court et ma distance d'arrêt aussi. আবে হইছে et distance d'arrêt alors réduire hইবো আর temps de réaction réduire hইবো distance d'arrêt c'est quoi ডিসটেন্স ডাইরেক্ট মানে থামার জন্য যে একটা ব্যবধান, দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়ানো থামার জন্য যে ব্যবধানটা আর কি? distance d'arrêt হইলো গিয়া ব্রেক গুলো করিয়া আমি কতটুকু সামনে গিয়ে আমি non, ça c'est distance de freinage ok distance মানে ব্রেক যে টাইমটা লাগে ওই টাইমটা আর কমে déjà একটা করা লাগবো আর যখন তুমি arrêté হইবা একটা distance একটা কমে যাবে কে জানি ভাই মাইক্রোফোনকে ঘুমাইতেছে আর নাক টানতেছে ভাই। ouais je sais pas c'est qui আমি কইতাম ভাই ভাই যে ঘুমাইতেছে ঘুমান। আল্লাহ পুরো দূরে ঘুমতেছে। Question numéro 11.
কে উনি যে নামটা একটু জানো না Si. Bhai, je sais pas, après, তুমি. ভাই your 07 যে নাম্বার ওটারে আপনি মিউট করে দিন Ok. না এটা দেখবেন আল্লাহ Le van risque de faire des On arrête la écarts. vidéo. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Guess who Je it is? serre à gauche de ma voie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le van. Non. Ok, le van risque de faire un écart. Ok. Le van, c'est ça, le van. Van. D'accord. মানে Risque de faire- ওই যে বক্সের যে ঘোড়ার যে গাড়িগুলোর লোভান বলে না Non, non, van octare বলে। Van গাড়ি, van গাড়ি, এই গাড়ির van গাড়ি। Le van risque de faire un écart. Faire un écart, ça veut dire peut-être আমরা রাস্তাত আইবো। কাট করা, ok? Oui ou non? দুটো লাইনে আছে Je serre à gauche de ma voie. আমি তো বামে আছি আমি তো বাম পাশে আছি একটাই গাড়ির লোকে লাগে এটা হচ্ছে গুড়া টানে এটা বিডি হবে না ভাই জোসেরা আগুশ দো মা ভুই আমি তো জোসেরা মানে আমি তো আগুশের মধ্যে আছি লাইনে আমার তো parce que জানি ভাই আমরা ভিডিও দেখছি না je sais pas যদি আমরা অন্য কিছু আছে নিজন আমরা দেখছি না peut-être অন্য কিছু আছে আমরা দেখছি না en plus au camion দেখাইনি অন্য et তো তারা dépasser করব dans pas longtemps না করতো না ok কারণ তার রাস্তা আছে আমরা জানি গুয়াহাটি আগে আমরা প্রশ্ন করছি জানি গুয়াহাটি হলো মানে এটা ইয়ে চাইতো না এর ডাইন পাশে থাকবো je serre à gauche ça veut dire মানে আগুশ আমি আর যাইতাম না আর serrer à gauche করিয়া তো লাভ নেই তো আমরা ইনো বেশি ডিসটেন্স না তো এই তো ব্যারিয়ার বাম পাশে ব্যারিয়ার আছে আবার রাস্তা নাই ok on va dire PD ok boum non Un assez van transporte généralement des chevaux. Vitesse excessive, sous-gonflage des pneus, chargement trop élevé ou mal réparti, le van peut faire des écarts de trajectoire. Je serre à gauche de ma voie. ok ও বুঝাইলেছে না খেন উই গাড়ি একটা সুজা থাকবো মে উ জায়গা উ যেন ফিসে যেন টানের ça dépend ভিতরে গুড়া কিলান লড়ে গুড়া যদি একটু লড়াচড়া করে তে একটা à gauche à droite ওলান যাইবো একটু d'accord যখন imagine à gauche আইছে তখন আমি একটু serré à gauche করতাম হইবো in case একটা একটু ওলান লড়ে mais জানেন যখন à gauche যাও ইলান স্টিয়ারিং রে ইলান করেন না কিন্তু ওকে à gauche যাও ইলান না তুমি খালি একটু ইয়ে করতাম উ লড়াই ও ওলান করতা ইটা করো ইটা যদি করো c'est fini ওকে খালি même dépasser করবার সময় আর গাড়ি dépasser করবার সময় আপনি চালাই রায় ইলান dépasser করেন না ওকে dépasser doucement voilà ভুল হয়েছে সারা ভুল parce que peut-être vidéo মাঝে দেখা গেছে একটা লড়ে ok on va voir après Question numéro 12. Le covoiturage permet de faire des économies. Réponse A. De limiter le nombre de véhicules en circulation. Réponse B. De toujours gagner du temps. Réponse C. le covoiturage qu'est-ce que আপনি permet covoiturage pour le kita kora যাইবো permet ça veut dire kita kora যাইবো de faire des économies économie kora যাইবো টাকা বাঁচানো যাইবো নি de limiter le nombre de véhicules en circulation রাস্তাত গাড়ি কমবো নি imagine তুমি আমি covoiturage করি যদি করতাম না আমিও আমার গাড়ি বার করব এখন তুমি আমি সমান জায়গা যাইলাম আমি তোমার লগে উঠি গেলাম ওকে de toujours gagner du temps সব সময় বাঁচে non parce que ça on sait pas ভাই কোভাচুয়ার এর মানেটা কি ভাই covoiturage এর মানে হইলো গিয়া আপনি par exemple প্যারিস থাকি মার্সেই যাইবা আপনার গাড়ি লইয়া আপনার গাড়ি আপনি একলা যাইরা তখন আপনি covoiturage করলে ça veut dire আপনার গাড়িতে আরো দুইজন স্ট্রেঞ্জার আপনার গাড়ি তুলতে পারবা তারা আপনারে পয়সা দিব আপনার লগে মার্সেই যাইবো পরে তারা যাইবো গিয়া আপনি আপনার যাইবা
মানে যেটা বলে লিফট বলে নাকি লিফটের মতো হয় লিফট তো একটা মাগনা লিফট তো অ্যাপ্লিকেশন আছে মাগনা ব্লাবলাকার ব্লাবলাকার আচ্ছা কারণ লিফট তো মাগনা হয় আর কোবছর মানে টাকার বিনিময়ে কেউ হেল্প করা exactement তাহলে bonne explication হবে Ok. le limite du nombre de véhicules circulation de toujours gagner de temps Ok. et à B হবে Ouais, normalement. Le covoiturage est plein d'avantages. Moins de frais puisqu'on les partage, moins d'encombrement, donc moins de pollution. ওই যে covoiturage করলে লাভ বেশি কম গাড়ি নইব জাম কমে পলিউশনও কমে ওকে বেশি পলিউশন হইতো না Question numéro 13. Au sujet de la victime, je communique au secours son identité, réponse A, son adresse, réponse B, si elle respire, réponse C, son état de conscience, réponse D. au sujet de la victime ça veut dire victime à propos de la victime ok je communique au secours ami secours qui t'a roita par identity son identité par adresse son adresse si elle respire chachnenni son état de conscience তাই হুশ আছে না হুশ নাই আগে তো দেখতে হবে সিডি তার শ্বাস আসেনি তার হুশ আসেনি এটা হলো গুরুত্বপূর্ণ হুশ ওকে respirer chachnewa ok conscience état de conscience হুশ এসিডি হবে মানে বিশেষ করে ইডিন্টের মধ্যে সবে আছে Je fais un pré-diagnostic avant d'alerter les secours pour les renseigner sur l'état général de la victime. Conscience, respiration et gravité des blessures. Contraire de conscient, c'est inconscient. Ok? Conscient, c'est inconscient. Inconscient, conscient, c'est. D'accord? মানে শ্বাস নেওয়া Respirer, chachnewa. À secours, toi, Amrazani, secours, c'est tout ce qui est pompier, SAMU, police, gendarmerie, les secours, d'accord? 15, 18, 17, blablabla, tout ça là. কোনটা ভাই কোন অর্থটা বড়ই তো এখন আর ওটা দেখা যাবে না আর একটু ছোট করলে ভালো হয় ভাই কারণ ডি বেশি বড় হয়ে গেছে হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ শিল্পী প্লে ঠিক আছে আগের সিস্টেমটা ভালো ছিল আমিও première fois ওটা করলাম আমারও আগরটা আরো ভালো লাগে তাহলে বাইরে বললে আগের সিস্টেমে আনতে বললেন পরীক্ষার সময় আগরটা একটা আপনারা গেছে থাকবো একটা আপনারা গেছে থাকবো না এমনি ট্রাই করার জন্য একটা তোমরা গেছে থাকবো আর পরীক্ষার একটা আবার হকটা করবো না এটা একটু habitué লাগবো essayer করলাম আজকে দেখি কিনা Question numéro 14. Ce type de route favorise l'ennui? Réponse A. L'attention. Réponse B. La somnolence. Réponse C. Les micro-sommeils. Réponse D. Ce type de route favorise. Ce type de route, il y a une manière qui t'a sorti. Là, où tu connais la rasta khali. Et on a. Fixé au béchi gari na rasta. Il a une rasta salaire ennuyeux aux ébani. Boring aux ébani. L'intention, afnar kial comme aux ébani. Attention, ta comme aux ébani. La somnolence, goumay boni. Micro-sommeil, afne suto la 2 secondes লাগি চোখ লাগি যায় ওটা মিক্রো সময় সতর্কতা কমে যাব la nuit না ennui হইল গিয়া bored
বোরিং কিলান কোন বাংলায় বিরক্ত না ভালো লাগছে না ভালো লাগে না আমি দেখছি আছে আমার Abe? B, Ok, plusieurs réponses. Attention, Tarsam. B, Hunsi, C, Hunsi, D, Hunlesi. Allez, c'est parti. Non. Une route dégagée et droite comme ici sur Ah, c'est D. l'autoroute favorise l'ennui, l'inattention, la somnolence et les micro-sommeils. Ok. Bodo hésitez farba, boring hésitez. Attention tonal. Somnolence, goum goum lak boud afani. A micro somnolence, goumaya, boom, accident. Z dilohan. Kunta? Z? Nahda gali. Ok, le gars, Z. Question numéro 15. Cette commande enclenche les clignotants, réponse A, les essuie-glaces, réponse B, les feux de brouillard arrière, réponse C. Et cette commande, octare commande c'est. Il commande qui t'a orte farba. Clignotant dite farba, essuie-glace dite farba, feu de brouillard arrière dite farba. ভাই লেফট টু ব্রুয়ারি আর এখানে তো Une réponse, non? Oh, une réponse. Et vous, P, dia P হবে। Oh, Pedia parking. পার্কিং উপরে যাদের কি বলেছে লাস্টের ট্রাইব না সি হইব না ভাই লেক নিউনত এটা মানেটা কি Indicator. Ou octa, ou de crani, octa clignotant. Afne zuli, ডাইনে যাইতে চাও, বামে যাইতে চাও। তাহলে তো ভাই এই কমাটাতে সবকিছু আছে তাহলে কেন অনুরূপের দিল না, essuie-glace নাই তো, essuie-glace ইনো নাই। আর হ্যাঁ feu de brouillard নাই। ইটা হইলো গিয়া দেখাইছে তুমি লাইট সুজা করতাই, নিচে নিতাই, আর আরো পাওয়ার, আরো টাইমস 1 পাওয়ার দিতাই। Normalement, c'est A, ouais. Ce commodo permet d'actionner les clignotants et de passer en feu de route. পিনত তো ইন্ডিকেটর Explain করে না তারা, খালি réponse দিয়া শেষ। বুঝায় না কিছু। Question numéro 16. Bye. Ce test salivaire est utilisé pour détecter la consommation d'alcool. Réponse A. De cocaïne. Réponse B. De cannabis. Réponse C. D'amphétamine. Réponse D. Ok. Le test salivaire. Test salivaire কোনটা? Salivaire, দুইটা টেস্ট আছে নি। এপিলোটেস্ট। এপিলোটেস্ট হলো গিয়া অ্যালকোহল লাগু যেন ফুদেন, ওটার নাম এপিলোটেস্ট। আর ই টেস্টের নাম টেস্ট সালিভার। ওকে? কিন্তু হবে সে কোভিডর লাগা ইয়া আপনার সালাইভা দিয়ে চেক করে। এটা ড্রাগের জন্য কোকাইন বি হবে অ্যালকোহল চেক করে বলে লাগতো ফু দিবার একটা, ওকে? এটা বি হবে B, plusieurs réponses. Vous devez nous les drug whip. B C D Amphétamine, c'est একটা drogue. Drogue একটা. B C D BCD, B, C, D. Amphétamine, je sais pas, mais. Ce test salivaire permet de détecter la présence de 7 types de stupéfiants. CA, Cannabis, opiacés, cocaïne, CO, amphétamine, méthamphétamine, MDMA, ecstasy, benzodiazépine et kétamine. opium. যত জাতি ড্রাগ আছে বেসিক্যালি। ওকে, সব টেস্ট সালিভার। দাম ফেটামিন এটা মানে সব ধরনের মাদক নাকি Amphétamine একটা ড্রাগ হয়। কানাবিসটা কি ভাই কানাবিসটা Cannabis, ganja, marijuana. মারিওয়ানা শিশ Gars, c'est ça exactement. Question numéro 17. Pour stationner en pente, il est préférable d'enclencher une vitesse. Réponse A. De garder les roues droites. Réponse B.
De laisser le moteur allumé. Réponse C. De serrer fortement le frein à main. Réponse D. Pour stationner en pente, c'est quoi une pente? Pente, c'est rasta zeron down tache. Ok, rasta zeron down tache, on appelle ça une pente. Ok? D'accord. Afne একটা পন্তর রাস্তা stationner করতে চাইরা। Il est préférable, quitte à লাগবো, enclencher une vitesse. Ça, c'est pour les voitures manuelles. Manuel gari lagi. First gear, enclencher une vitesse, c'est-à-dire first gear, de garer les roues à droite. Ou d'arsener sakka qui l'en c'est. Sakka à droite. Voilà. De laisser le moteur allumé. Engine sararachta. De serrer fortement le frein à main. Tightly handbrake tulia dita. এটা বিডি হবে বিডি হবে বাধা করলে একটু অন্তত বেখা করলে জানি কোন বাইদি করতে হয় trottoir দিকে ওকে যেন গিয়া সাক্কায় অন্য গিয়া ব্লক হইব ওলান গিয়া সাক্কা আটকিব নষ্ট না hein রাস্তা on s'en fout ça প্রশ্ন হলো গিয়া আপনি যখন গাড়ি রাখবা পন্তর মাঝে গাড়ি যখন রাখবা আপনি একটা vitesse ça veut dire গাড়ি normalement 5 vitesses থাকে première deuxième troisième quatrième cinquième d'accord première dia গাড়ি রাখিয়া যাইতাইনি première vitesse গাড়ি অফ করিয়া d'accord vitesse তোয়া অফ করা যায় গাড়ি ওলান তোয়া যাইতাইনি garer les roues droite sakkain à droite dainedi rasta badi garer kurtaini de laisser le moteur allumé. Laisser le moteur allumé, ça veut dire engine, sararachtam. Moteur, sararachtam. Et fortement le frein à main. Fortement, tightly, frein à main, amiseri rouli à l'artam. Ok, on dit. Ah, pourquoi peut-être A? Parce que Zeron Tumi est à vitesse au garito yazan. Aro balat, aro gari lorena, gari agueto. Na il fisi de yaku bariti le tumare. Na stafeto na. Neutral takle zan nikita. Automatic manuel gari. Fisi takizu. Kade na likitu tuma gari lorbo. D'accord. Handbrake sara takleo gari lorbo. Mais vitesse takle gari lorso na. D'accord. Mais des fois, tu me surprises. Arta, c'est tu me surprises gari sala. Par exemple, tu sais des gari octa. Ami ou gari di, hey handbrake mavne. Ami say reverse dia ami একটু করতাম তার গাড়িটা উড়িয়া যাইব কি parce que আমার গাড়ি আরো বড় d'accord ouais mais ça c'est pour exemple ou balana photo ok on va dire BD. Pour limiter le risque que la voiture dévale la pente, il est préférable d'enclencher une vitesse, de serrer fortement le frein à main et de tourner les roues du côté trottoir. Ouais, Sakagura Rartaito. En plus, à droite, Rastar Baidi, c'était ça aussi. আগে আমরা সমান question d'Arslan. Normalement, à la fin, ta vidéo de Khaïbo, de Fiktaor. Écris question 17. Non, les rôles, question 17. Allez, question 17, les rôles, sur mon oro. Cherchez question 17. On va revoir question 17. Parce que j'en suis sûr, on l'a trouvé là. Pita? Frein à main? Handbrake. Handbrake, c'est non égalé. Ou l'orta? Handbrake. Orta en français, frein à main. Choman en anglais. Hand, main, brake. Frein. Ok? Handbrake, frein à main. Question numéro 18. Par sécurité, tous les passagers bouclent leur ceinture. Réponse A. Règlent l'appui-tête. Réponse B. Inclinent leur dossier. Réponse C. Par sécurité. Ok? Sécurité, là, tous les passagers. Shop passenger.
boucler leur ceinture. Boucler la ceinture, ça veut dire la gagne. Boucler, c'est dans la guisa, ok? Boucler leur ceinture. Oui. Règle l'appui-tête. Appui-tête, le gars. Orta. Orta règle la gagne. Ok? Incline leur dossier. Dossier, le gars, vous avez fait ces exercices. Orta, fils dinita. Incliner, ça veut dire fils dinera. Non. Ok? Je pense pas, je crois que c'est AB aussi. Assez, j'en ai rien assez monorina parce que passager les rats. Arfisor sit lorena. Tamnor sit loraite farba. Oxaola nola. Fisor sit ta non, je pense pas. Unless tu me Rolls-Royce ne lolan que tu là. La ceinture et l'appui-tête sont des organes de sécurité permettant de limiter la gravité des blessures en cas d'accident. Il y a un autre important. Mata, barrière ton arrêt. Et ça, on connaît tous. Hein. Question numéro 19. Pour remédier à la fatigue, je m'arrête. Réponse Exactly. A. J'ouvre la fenêtre. Réponse B. Je monte le son de la radio. Réponse C. Je modifie l'inclinaison du dossier. Réponse D. Très bien. Pour remédier à la fatigue. Ami fatigué ici. Ami qui t'a retard. Je m'arrête. Stop ou tamni. J'ouvre la fenêtre. Zanala ou tamni. Je monte le son de la radio. Radio sound barai tamni. Je modifie l'inclinaison du dossier. Amar site modifié au tamni. এই যে সিচুয়েশন আঘাত করলে বাধা ডিগ্রি করতে পারে আমার নিজরে কনফিউজ করলাম parce que les rats pour remédier le gars বাংলা জানেন না remédier কি বলে এটা শব্দ ওয়ার্ডটা কি হবে তুমি ভাই দেখলা বাংলায় প্রতিকার ঠিক করবার লাগে c'est ça non প্রতিকার ঠিক করবার লাগে প্রতিকার না ঠিক আছে এটা মানে বা এটা আ হবে যেহেতু ডান পাশে উন রেপোস লেখা আছে ওকে আঘাত করলে সবকিছু ঠিক হবে বাধা সিচুয়েশন হয়ে যাবে arrête de les gens qui se font vas-y. Ok, bah vas-y, c'est parti. Il n'existe qu'un seul moyen de remédier à la Fatigue fatigue. égale repos. Je m'arrête au minimum toutes les 2 heures et je me repose. Digon ta forêt, restera là, d'accord? Si on se sent fatigué. Question numéro 20. Repos. Reste là. এই ক্ষেত্রে হইছে রেস্ট নেওয়া Igari qui t'a ma fille. di passer Je freine. Oui, réponse A. Non, réponse B. non Je rétrograde immédiatement en 3e. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un break out qui fait des tamnis. Oui ou non? non Ok. Je rétrograde immédiatement en 3e. Rétrograder, ça veut dire apne high gear taki low gear oseira. D'accord? Par exemple, apne sign number gero rétrograde 3e. Tinon ici. Ok? Ade. Ekşo duyo. Udo ekşo duyo no lega. বেশি আছে আচ্ছা বাদর কোয়েশ্চন Octani, je rétrograde. Rétrograde, ami, gear comment t'amener. Ça veut dire to me zudi 102 salaires. Most likely to me 5 gear, 5e vitesse. Et on to me tino antani a bargari. আমি সুজা যাইরাম না এগুলো তো আমি Ino to ami tiny design ki. Udo ino ami tiny design ki. Freine break করতাম নি freine c'est dire break
না ব্রেক করতাম না ওইটা নিজে যাও ব্রেক হইতো না ব্রেক না ব্রেক আর মানে ফাজে গিয়ারও আনতাম কিন্তু ব্রেক করতাম না না ব্রেক করতে হবে কিন্তু gear এটা একদম সাইডে হয়ে গেছে তো এটা সেভ হবে বেসে ভাই হাতে হবে 100%। বেসে হবে 200%। Je circule sur une voie de décélération et je viens de rencontrer des limitations de vitesse. Je freine pour adapter ma vitesse. Il est trop tôt pour rétrograder en troisième. ok আমি ব্রেক করমু আমার স্পিড ঠিক করবার লাগি ব্রেক ça veut pas dire je m'arrête ব্রেক করতে পারলে যে আমি স্টপ হয়ে যাবো ইলান না আস্তে আস্তে টিপাই গাড়ি একটু স্লো করলা আগে বুঝাইছিল না বুঝছে আমি যদি তোমার ইলান বুঝাইলাইতে তো হইতো না চিন্তা করতে হয় সেফটি কে তুমি ব্রেক ça veut pas dire je m'arrête ব্রেক মানে তো মানে quand je freine নাই না je freine তেতো ইলান হয় না আমি তো তোমার জেলান লেখা ওলান কইরা je rétrograde immédiatement আমি কি ঠিক আছে স্লো করতে হবে এটা আমি বুঝছি rétrograder কেন করতাম না parce que তোমরা কোনোদিন গাড়ি চালাইছো না déjà ভাই en আমি plus কি করতে আমরা গাড়ি চালাইতেছি আমি গাড়ি হালকা ব্রেক করলাম আমি দেখলাম আমার গাড়ি 50 এ আছে তাহলে তো আমার দেখা যাবে গিয়ার ওই অনুযায়ী আমার গিয়ার exactement d'accord আমি যদি আগে গিয়ার শিফট করে বইয়া থাকি আমার গাড়ি গিয়ার ভাই ওইতো না যাইতো না যখন শিফট করতেছে এবার গিয়ারও গিয়ে হামাইতো না এটা স্পিড কমাতে হবে পরে চেঞ্জ parce que গিয়ার খিলান চলে first gear 0 20 km 0,15 0,20 মাঝে first gear 20 এর উপরে গেলে কি deuxième 20 25 30 troisième troisième jusqu'à 50 ça va être pas 50 quatrième ça va être quatrième ça va être pas jusqu'à 80 100 5 50 y aller alors ça va être pas যদি পালা গাড়ি থাকে স্পোর্টস কার BMW ওরকম কিটা ওটা ছয়টা গিয়ার থাকে পাঁচটা কি আরো আনলাইজ হয় 180 200 দিতে পারবা ফোনে d'accord দুবাই চালাইতে en France c'est compliqué Monaco to fartena France. Question numéro 21. Avant de démarrer mon véhicule en panne de batterie, je branche le plus avec le plus, réponse A, le plus avec le moins, réponse B. Le véhicule dépanneur a le moteur éteint, réponse C, allumé, réponse D. Avant de démarrer mon véhicule en panne. Avant, d'accord aগে আমার véhicule en panne আমার véhicule নষ্ট en panne ça veut dire নষ্ট আমার véhicule নষ্ট ব্যাটারি আমি démarrer করবার আগে je branche connection করতাম ওজন্য ওটা তার আছে না নি ও তার দেখায়নি je branche le gars connect করা le এটা তার হইলো গিয়া একটা plus একটা moins খালা হইলো গিয়া moins rouge plus tout le temps c'est ça d'accord rouge c'est plus noir c'est moins সব গাড়ির ব্যাটারির মাঝে দেখবা একটা লাল আছে একটা খালা আছে d'accord in case ওটা লাগান লাগে d'accord je branche le plus avec le plus plus হলো গিয়া আমি la connect করতাম oui le plus avec le moins plus moins le gain এটা যদি oui aussi ça veut dire ça c'est non le véhicule dépanneur a le moteur যে গাড়ি আমারে সাহায্য করবার লাগে আইছে তার ইঞ্জিন éteint off না allumé থাকতো éteint c'est dire বন্ধ allumé ça veut dire সারা বন্ধ থাকতে হবে parce que ça avant de démarrer আমি গাড়ি সারবার আগে এগুলো তো আমি সার্ভার আগে হইছে এই গাড়ি কথা হইছে না তো চালু থাকবো না বন্ধ থাকবো এই গাড়ির কথা হইছে সো কিতা মনে করো চালু থাকতো না বন্ধ থাকতো চালু ওইটা শক্তি পাইতে চালু থাকবে কারণ আগে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি Pour démarrer mon véhicule en panne, je branche une autre batterie en parallèle, le plus avec le plus et le moins avec le moins. J'allume le moteur du véhicule dépanneur. Je démarre mon parallèle. véhicule. D'accord? Parallèle, ça veut dire où gari par exemple batterie gese gi আর একটা যখন গাড়ি ওলান সাইডে রাখতে হইব তখন facilement লাগাইতে পারবা d'accord যত লম্বা তার থাকে অত ভালো ওকে তারটা কেন থাকে
action ফাইবা peut-être c'est সবসময় রাখতে পারি না ouais OK যদি স্পেশালমো পুরান গাড়ি থাকলে ডাউন হয়ে গেল রাখা লাগে নতুন গাড়ি থাকলে রাখা লাগে সব সময় রাখা লাগে ইন কেস তুমি তোমার লাইট অফ করতে ভুলে গেছো গাড়িটা কি পারে গেছো কি 1-2 ঘন্টা পরে ফিরতে এসে দেখবা গাড়ি ফ্ল্যাট কি তার নাম কি তা তো ব্যাটারি লাগে হ্যাঁ এই যে vehicle depende আর sponsor এই প্রশ্নটা কোন গাড়ির জন্য মো ভেহিকল আমার গাড়ির জন্য এখন আমরা জানি না ইনো আমরা গাড়ি কোনটা parce que দুইটা সমান লাগাই mais আমরা গাড়ি লাগি on sait pas c'est lequel je crois ওটা আমরা গাড়ি অনেক তার কারণ আমরা গাড়ি হইছে দিমাগে করছি না এখন ওটা আইসে ফিসে চলে তো সাহায্য করা লাগে ওটা আমরা গাড়ি OK আমরা গাড়ি পার্কিং করা হয় দেখা যায় Question numéro 22. La polyconsommation alcool et médicaments multiplie les risques d'accident? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Est bénéfique pour la santé? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. OK c'est quoi polyconsommation ça veut dire afnezon alcool আর ঔষধ মিশায়া খায় এটা একলগে যখন খায় mix করেন ওটার নাম polyconsommation d'accord ça veut dire quand on mélange l'alcool et les médicaments multiplie les risques d'accident ilan diota ekloge khaile accidental risk barboni et bénéfique pour la santé shorilol lagi balani non peut-être c'est bien hein, parce que médicaments c'est bien des fois AD OK super La polyconsommation consiste à associer des produits psychoactifs, drogues, alcool ou médicaments. Cette pratique est nocive pour la santé et multiplie les risques d'accident. Et déjà c'est pas bon pour la santé mais en plus surtout le dit mélanger alcool plus drogue ou alcool plus médicaments les drogues plus médicaments mélanger arobad d'accord déjà একটা single তাহলে bad mais mélanger করলে আরো bad OK শান্তি কি শরীর santé হলো কি health স্বাস্থ্য Question numéro 23. Je klaxonne. Réponse A. Je m'écarte d'au moins 1 mètre. Réponse B. Je passe. Réponse C. Je m'arrête. Réponse D. Une réponse A et OK je klaxonne klaxonneur mani kita bhai très bien je m'écarte d'au moins 1 mètre ça veut dire quoi très bien au moins minimum OK au moins c'est minimum je passe ça veut dire très bien je m'arrête très bien donc on fait quoi une réponse খারাইতাম ওবা জান্নাম নো মিরর হচ্ছে দেখা যান না আমি সেই গাড়ি ওই গাড়ি সেটা আর ওইটা রিক্সা দাঁড়াইলে পরে না OK ওই লুটকারি ওটা বুঝতে বলবো দে OK on sait pas il office khiwasin nana OK on va voir Un véhicule arrive en face. c'est bien Je n'ai pas l'espace latéral suffisant pour dépasser le piéton en sécurité. Je m'arrête et je patiente. Je m'écarte écarter ça veut dire ami horsi side nisi ukrani onoya par exemple ami amar gari arektu obaydi gya olan horsi ça c'est écarté kita bakhaya zawa exactement ইনো কইছে আমরা যাইতাম বলি কথা বুঝছেন une autre réponse le gars je m'arrête মানে গাড়ি খাড়া করতাম mais écarter ça veut dire bakhaya zawa zakta কইছে কেন প্রশ্ন করছেন না তো এখানে ডাইরেক্ট না ডাইরেক্ট ইনো kita করতে জিকাইছে Question numéro 24.
En alerte pollution, certains véhicules sont soumis à des restrictions de circulation en fonction de leur couleur, réponse A, de leur numéro d'immatriculation, réponse B. En alerte pollution, Arta, vous aurez beshi garin tachena niolan. Autour mazer ta sain beaucoup de pollution, alerte pollution. Ça veut dire beshi pollutionor. Beshi erloge garin zomige c'est beshi pollutionor. Ok? Certains véhicules sont soumis à des restrictions de circulation en fonction. Tara hoite sazen khotota gari ase restriction ase tara salaibar lagi. Restriction হলে তার স্পেসিফিক তার লাগে একটা রুল আছে ওকে এই রুল কিলান বোঝা যায় en fonction de leur couleur গাড়ির কোন কালার ওটা হিসাবে বোঝা যায় নি কোন গাড়ি de leur numéro না তার নাম্বার প্লেট একটা সাইন আছে একটা বোঝা যায় en vrai même je sais pas mais কালারে কিলান বোঝা যায় তো তুমি কালার তো তুমি তো ইচ্ছা তুমি কোন গাড়ি কিনতে না যাওয়া কোন গাড়ি একটা না তারা জানতো স্যার যে কোন গাড়ি কিলান বুঝাইতাম একটা soumis à des restrictions কোন জায়গায় তারা কোন জায়গাতে রেস্ট্রিকশন আছে না আপনি কেমনে বুঝবা কোন জায়গায় রেস্ট্রিকশন আছে কেমনে বুঝবা কোন গাড়িতে রেস্ট্রিকশন আছে কালার দেখে বুঝবা না প্লাক d'immatriculation দেখে বুঝবা numéro 1 donc on va voir. En cas de pic de pollution, des mesures de restriction de circulation des véhicules sont prises en fonction de leur immatriculation. Un jour les chiffres pairs, l'autre jour les chiffres impairs. Voilà, c'est oui qui neuf. Explication 0 তারা ওজন না বুঝছে নি কিতা বুঝাইছে কইছে impair et pair কইছে arta 8 turbo arta 9 turbo mais pourquoi turbo সব সময় 8 et 9 নিনা différents numbers parce que সব নাম্বার প্লেট তো 8 et 9 থাকে না কত নাম্বার প্লেট différents numéros থাকে ou peut-être ça veut dire 3 numbers le troisième numéro 1 2 3 1 2 3 troisième numéro définir Magali Rotran pollution je crois mais c'est ça normalement chez Shoya l'alerte vidéo mais il nous a explication d'air c'est pas super hein. Question numéro 25. Le régulateur permet de maintenir une allure constante. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je désactive le régulateur dans les ralentissements. Réponse C. À l'arrivée des péages. Réponse D. Le régulateur permet de maintenir une allure constante. Régulateur, ça veut dire gari একটা function আছে যেন তুমি একটা দিলে আপনার স্পিড সেট করিয়া régulateur de vitesse চাললে accélérateur টিপা দেওয়া লাগে না গাড়ি অটোমেটিক্যালি ou speed পর্যন্ত চলে d'accord permet de maintenir une allure constante ওটা চাললে কোন গাড়ি সোজা একলা চলবে না oui ou non আপনি আট দেওয়া লাগবে কিন্তু accélérateur টিপা দেওয়া লাগতো না ok oui ou non oui je désactive le régulateur কোন সময় আমি régulateur ওটা désactiver করতে পারবো dans les ralentissements zéro rasta ralentit slow down slower à l'arrivée des péages péage oh plusieurs réponses CD tu sais zanoni khene ralentissement parce que je crois গাড়ির মাঝে সেন্সর আছে আর এই সেন্সরে দেখতে পারে যখন তোমার সামনে একটা গাড়ি আছে আর অটোমেটিক্যালি ডিসটেন্স de sécurité calculation করিয়া অটোমেটিক্যালি গাড়ি স্লো ডাউন করে তুমিও ব্রেক করতে পারো লাগে না অটোমেটিক্যালি করে
Mais je ne sais pas si c'est C aussi. Hein? 100 করে রাইনি 100 করে চল লাগি দিবা Le régulateur permet de maintenir une allure constante sans action sur l'accélérateur. Je l'active uniquement en cas de trafic fluide. Voilà, আমরা টেস্ট করলাম একটা ওকে ACD super বুঝছো নি ভাই এনফিসে OK. Question numéro 26. Pour passer, j'attends que le feu soit vert. Réponse A. Clignote. Réponse B. S'éteigne. Réponse C. Pour passer আমি যাইবার লাগি j'attends que le feu c'est celui-là hein. আমি attendre করতাম feu কোন কালার হইতো vert clignoter ça veut dire signal দেওয়া না নিবি যাইতো éteindre s'éteindre c'est du verbe éteindre নিবি যাইতো vert c'est common sense hein. Normalement vert ça veut dire mais এটা vert on না vert on না এটা vert on না এটা clignoter করে না ওইদিকে ট্রাম আসতেছে এখন জানি না Non, bah, একটা tramor problème, non, on s'en fout du tram. Qu'est-ce qu'on veut savoir, c'est où l'a été qui t'a roulé. Où l'a été vers ou beau, clignoter ou beau, ni la ni bise ou beau. Kun choma amna zait fal. সিচুয়েশন দেখে দেয় ট্রামের প্রবলেম না এখন আমি তো ট্রামের রাস্তা ক্লোজ করব এখন Donc on dit quoi, A ou B? B. A, ça. Ok, vas-y, A. Non. Le feu rouge clignotant ou fixe interdit la traversée de la voie de tramway. Pour passer, il faut attendre que le feu soit éteint. Ok. Feu rouge, arrêt absolu. D'accord? Arrêt absolu, must stop. Feu éteint, passage avec prudence, carefully, c'est éteint. D'accord? এটার প্রশ্নটা পুরা বুঝতাম পারছি না স্যার Ok. উদাহরণ হলো signal লাল। জি Ça veut dire আমরা যাইতে প্রশ্ন কইছে আমরা কোন সময় যাইতে পারমু সুজা কোন সময় যাইতে পারমু ই সিগন্যাল সবুজ হই আললে যাইতাম নি না ও সিগন্যাল যখন ক্লিনিওতে করব ক্লিনিওতে লগিয়া সিগন্যাল দিব না যখন ও সিগন্যাল নিবি যাইব কোন সময় আমরা ট্রাভার্সে করতাম এখন রেপন্স হইল গিয়া যখন সিগন্যাল নিবি যাইব তখন আমরা যাইতাম জি এটা কি শুধু ও ট্রামর লাইন যেন ও জায়গাগুলো থাকবো এটা উদাহরণ হলো ট্রামর পানো আর উপরে সিগন্যাল অ্যাবসলিউট হইল গিয়া অ্যাবসলিউট বাংলায় অ্যাবসলিউট অবশ্যই বন্ধ করতে হবে জয় আসি Question numéro 27. Vidéo, hein? Je m'arrête immédiatement. Réponse A. Je passe avec prudence. Réponse B. Je m'arrêterai à hauteur de la ligne d'effet des feux. Réponse C. Ok. Je m'arrête immédiatement. Ami, tout de suite. Je passe avec prudence. Ami, prudence, ça veut dire carefully. Ok. Ami, carefully, je m'arrête à hauteur de la ligne d'effet de feu. Où lighter on a, ami stop with them. Je passe avec prudence. On a কিছু আছে মনে হয় ও যে লাইট এটা কি তা ট্রাম হ্যাঁ ওবাইদিয়ান ও উনু ট্রাম বে আমি তো আমার রাস্তা পাইতো না এবার আমি কি রকম করছি আমি তো যেতে পারি না আমি গেলেও লাইটের মতো বানতে হবে না আমি তো লাইটের মতো গিয়ে থামতাম কারণ এটা লাইট তো লাল দেখানো তো ঠিক আছে কিন্তু এটা তো জরুরি মানে কেয়ারফুল যেতে হবে এটা নয় একটা হইছে লাইট জরুরিটা আগে না না আমি মনে করি না যেতে মানে সে বে লাগে বে সে লাগে বে আতুলো 1 2 সে বে সে বে তিনটা বে সে বেশি হবে না
একটা হবে না শুধু সে হবে শুধু সে B, C. Bye. C, B. C. Allez, c'est gagné. Ces feux signalent que le tramway qui arrive est prioritaire. Je m'arrête à la ligne d'effet des feux. তুমি বেত আসলা তো তুমি গান নিয়ে কি লইলা C'est où n'y a pas une c'est China. Question numéro 28. আওয়ামী লীগ হয়ে গেছেন তাই Le conducteur du camion a actionné son clignotant droit. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je surveille le comportement du conducteur du camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce qu'on a compris? Le conducteur du camion a actionné son clignotant droit. Où camion le conducteur est? Clignotant, indicateur droit, dyno indicator sorcier. Ami qui t'a hortam. Je ralentis. Ouais. Ralentis, ça veut dire? Super. Je surveille le comportement du conducteur du camion. Ami, camion, le conducteur, bebo arzaka, shabdan tarta. Ouais? Le conducteur du camion a manifesté son intention de sortir de son emplacement. Il n'est pas prioritaire, mais il me perçoit très difficilement depuis son poste de conduite. Je ralentis et surveille son comportement. 28 questions mazé, 21 bonnes réponses pour Siambra. D'accord, jusqu'à là. Question numéro 29. En cas d'infraction à la vitesse, les points sont retirés dès le paiement de l'amende forfaitaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'émission de l'amende majorée en cas de non-paiement dans les délais. Oui, réponse C. Non, réponse D. En cas d'infraction, Zoribana à la vitesse, speeding, d'accord? Les points sont retirés, points beau. Dès le paiement de l'amende forfaitaire, zemne tumi fine pay korba, toron point beau. Ok, fine for loge, points license beau. Oui ou non? Ok. À l'émission de l'amende majorée en cas de non-paiement dans les délais. Ok, je dis apne pay korsunna logalog. Pour arrière fine barre nani. Par exemple, pour la 75 euros, pour les 235 euros. 235 euros city aibo. 40 points radboni. La second chance au point radbona, pour la chance. C'est-à-dire, dès le paiement de l'amende forfaitaire, zemne pour la paiement pour les bails toron. Non. Dès le tu me fine faiso. Ok. Fine for logalog. Tuma points khatile sin tarana. Tumi fine pay khuriyalle points khatibo. ফাইনের সাথে সাথে পয়েন্ট কাটবো Ok. C'est pour ça. আমি জরিমানা খাইছি তখনই তো আর পে করার সময় না আগে আমার Agué de la nani. C'est-à-dire, c'est dès le paiement, non, paiement agué, avant le paiement. Ok. Ok. ঠিক আছে তো মানে ফলে বানাও দিতে হইব আপনার জরিমানাও দিতে হইবাই point খাটিব mais point কোন সময় খাটে তোমার তুমি জরিমানা পয়সা দিয়া খাললে point খাটে নিনার লোগালক তুমি পয়সা দিবার আগে তারা খাটিলে একটা পয়সা তোমার আগে dès le premier paiement non d'accord avant le premier paiement il fait dès ça veut dire paiement forêt mais maintenant nous on dit avant le paiement d'accord B à l'émission de l'amende majorée émission de l'amende c'est-à-dire dans une seconde si tu partais vous tomber amende majorée ou le gaz donc ma price bari gese d'accord et de non-paiement dans les délais tu me faut la fine persona time moto toron point khatbo je crois hein. La perte de points est effective dès le paiement de l'amende forfaitaire ou à l'émission de l'amende forfaitaire majorée en cas de non-paiement dans les délais. Ok, zéro tu me paye korba toron tu ma point khatbo
পে না করলে তো পয়েন্ট কাটতো না পে না হলেও দেখো তোমার যখন সেকেন্ড আমা পাঠাইবো তোমারে যখন ডাবল হইব তখন কাটি লইব অটোমেটিকলি ওকে ça veut dire যখন তুমি তোমার পুলিশে আটকাইছে নাইলে তুমি টিকিট পাইছো লগালগ পয়েন্ট কাটছে না যেমনি তুমি একটা পে করবা তখন তোমার পয়েন্ট কাটি লইব ডাবল ডাবল আর যদি তুমি দেও না ফলাবার তুমি attendre করো কিচ্ছু হইতো না ব্লা 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 যেমনি সিটি ডাবল হইব অটোমেটিকলি তারা পয়েন্ট কাটি লইব তুমি পে করো আর না পে করো ওকে তখন না দেই ওইটা গান জরিমানা জরিমানা তখন মানে না দেই সেকেন্ড টাইম আরো আইব পরে ফিসকাল পাবলিকটা কি সিটি আইব ওকে যেমনে তোমার অ্যাকাউন্ট দর্শিরও থাকবো গন ওকে যে টাকাও থাকবো তা তুলে নিব ফিসকাল পিবলিকে তো অলরেডি অ্যাকাউন্ট আপনার দেওয়া আছে তো এক্সাক্টলি ফিসকাল পাবলিক তারা খুঁজিয়া টুকাইব তোমার তুমি যেনেও থাকো তা টুকাই পাইব 1 বছর 2 বছর 10 বছর লাগো আমার মেট্রো 11 বছর আগে দিও এখন এক্সাক্টলি দেখছো রাপোস থেকে করতেছে জি ম্যাম তেল শুরু দিছি কোনো মাফ নাই আপনি কি ব্যাংক থেকে ব্যাংক তো রইছে না তুলে নেকি তারা টাকা কিনা জমা আছে ব্যাংক জি ইমাজিন তুমি আজকে বেতন পাইছো তুমিও বেতন পাইছো তুমি তোমার এখান থেকে তুলতে তারা তুলে দিয়েছে না এরকম নেই তারা নেই bien sûr এরকম নেই মানে টাকাগুলা ও আমার গেস্টা কি 600 ইউরো নিছে অ্যাকাউন্ট পয়সা আসলো তা তুলে নিছে 25000 ইউরো হইব দিলো না এটা ফাইন নি আইয়া ধরবো t'inquiète pas ওয়ে মিলান তো তুমি কিছু করতে পারতে না তুমি যদি গড় কিনতে চাও নাহলে ক্রেডিট আনতে চাও বিজনেস করতে চাও কিছু পারতে না তুমি ব্লকে হয়ে গেছো এখন parce que তোমার অ্যাকাউন্টে যেমনি 1000 থাকবো তুলে নিব কি এখন তুমি ব্লকে pas de problème তুমি দিতে না নি পয়সা দিও না তুমি জীবনে কিছু করতে পারতে না কাম করো আর ওলান আমি এটা দিয়া গেছি আবার দিয়া কইছি যে মেশো Question numéro 30. Dans cette scène, l'indice important se trouve en A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C, D, réponse D. ইসি নো কোনটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ওকে আ বি সি না ডি কার বাইদি বেশি খেয়াল রাখতাম ওটা বুঝাইতো স্যার মনে হয় তারা আমার গাড়ি কি এটা সামনে এটা কি আমার গাড়ি আমার গাড়ি হইলো গিয়া নো আমি দেখলাম না ওটা আমার গাড়ি এটা কোনটা আমার গাড়ি না pourquoi c'est super vous devez ni light এটা লাইট জ্বালাই থাকলে ça veut dire voilà c'est গাড়ির ভিতরে মানুষ আছে ono ya bokka nele uru mogya bokka c'est reverse করে ok c'est pour ça Le véhicule en C va effectuer une marche arrière. Placé dans ce sens de stationnement, il peut ne pas voir le véhicule circulant sur le parking. exactement pour ça il va করলে এই দেখতে পারতো না যে আর কোন গাড়ি আছে Question numéro 31. Ce conducteur complète le niveau de produit lave-glace, réponse A, du liquide de refroidissement, réponse B. En hiver, il faut utiliser de préférence de l'eau, réponse C, un liquide avec un additif antigel, réponse D. le conducteur ou bétail complète le niveau Equita d'allège du produit lave-glace product liquide c'est glace musbal lagi oxta liquide de refroidissement gari ঠান্ডা করার লাগি একটা লিকুইড আছে oxta en hiver winter সময় ঠান্ডার সময় il faut utiliser de préférence এটা ইউজ করা best de l'eau Fanny un liquide avec un additif antigel একটা liquide then ice হয় না super Le réservoir ouvert est celui du lave-glace. En hiver, pour éviter que le produit lave-glace ne gèle dans le réservoir, j'utilise du liquide avec un additif antigel. ok
Question numéro 32. Je ralentis seulement à partir du panneau. Réponse A. Je ralentis dès maintenant. Réponse B. Je surveille vers l'arrière. Réponse C. Ok. Je ralentis seulement à partir du panneau. Ou panneau taki, il est ou panneau taki, ralentir khurtamni. Je ralentis dès maintenant. Ami tout de suite ralentir khurtam. Je surveille. Dis? Ralentis, slow down. Slow khura. Ok, ralentis, ça veut dire slow khura. Ami slow khurtam, panneau taki, slow khura shuru khurtam. Je ralentis dès maintenant. Eron taki, slow khurtam. Je surveille vers l'arrière. Ami আমার fils খেয়াল রাখতাম। বের হবে না আমার পিছনে গাড়ি। Je vais entrer dans une agglomération. La vitesse va être limitée à 50 km/h à partir du panneau. Ok. Je ralentis dès maintenant pour être à la bonne vitesse, tout en surveillant le comportement du conducteur qui me suit, d'un peu près d'ailleurs. আমরা গাড়ির পিছনে গাড়ি দেখা যায় মুখা বানাইছি আমরা। প্রেসার দিলাইছে তোমারে বুঝছেন? প্যাচটা একদম লাগানো গাড়িটা। লাগানো। এই ইলেগাল শহর হামাইয়ালে যখন আপনি উপানো দেখবা শহর হামাই যে রায় তখন তাকি ডাইরেক্ট দেখো আমরা সামনে আরেকটা পানো দেখছি নো দেখার নামে অন্য একটা পানো আছে ভিটেসর কনফিউজ করবার লাগি তোমারে ও ভিটেস অন্য গিয়া peut-être স্লো ডাউন করতাম না যেমনে agglomération হামাইছি তখন স্লো ডাউন করে দিছি d'accord. Question numéro 33. La trajectoire des deux roues est toujours prévisible. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'augmente mon intervalle de sécurité. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Okay. La trajectoire des deux roues. Deux roues, ça veut dire motocycle, scooter, etc. C'est au tarif deux roues du sakra. Très bien. La trajectoire des deux roues est toujours prévisible. Deux roues, rasta, amna সব সময় prévisible, ça veut dire ভালো করে মানে লক্ষ্য করা ভালো করে দেখা এরকম মানে বেশি বেশি দেখা না prévisible le gars hein দেখা যায় না না দেখা যায় না না prévisible le gars আপনি anticipe prévisible অনুমানযোগ্য অনুমান অনুমান আন্তাজ করা très bien আন্তাজ prévisible c'est dire আন্তাজ করা OK আপনি deux roues তারা যে কোন বাইদি যায় সব সময় আন্দাজ করা করতে পারবা oui ou non non OK. J'augmente mon intervalle de sécurité ami artar maskhano ze gya passe okta baraitam oui ouais না লাগে তো বেশি খান্দাতে এখন আরো বাড়াইলে তো হে আর একটু দূর হয়ে যাইবো আমরা মাঝখানে আরো গ্যাপ বানাইতাম ওকে ইনো জিকা j'augmente mon intervalle de sécurité জিখর আমরা মাঝখানে গ্যাপ বাড়াইতাম হইব নি baisser. Un deux roues est un usager difficilement prévisible car il se faufile. Il est vulnérable et peut tomber. J'augmente l'intervalle de sécurité. Question numéro 34. Je risque de rencontrer des piétons, réponse A, des engins de chantier, réponse B. À 50 km/h, la distance d'arrêt est d'environ 25 mètres, réponse C, d'environ 50 mètres, réponse D. Ok, je risque de rencontrer Urastarmaze, Ami Kharef Aitamfari. Des piétons, c'est ok. Des engins de chantier. Ou le gars travaux Zetagariota. À 50 km/h, à mesure km/h gari salai, la distance d'arrêt est de 25 mètres ou 50 mètres. Environ 25 mètres ou environ 50 mètres. Si je conduis à 50 km/h, la distance d'arrêt qu'il a Hishaboloen. Ça veut dire ça fait 5 fois 5? 5 fois 5, c'est quoi? 25, ouais. Donc, AB, c'est quoi? A ou B?
Mais piéton পাইতাম পারিনি না অন্য আগের তো গোড়ায় আছে না এটা কাজ চলতেছে ouais আর ওই আমরা ওইটা তে ও সাইডে দিও আসলে পিয়েতন কোন বাইরে যাইতো কাজের সাইনবোর্ড দিলেন একটা কাজ এটা তো আমিও তো জিতব ok déjà c'est ok বেসে BC ok B parce que travaux এটা শুনছি আর travaux ok peut-être A aussi les gars Dans une zone de travaux, il y a des engins de chantier et des piétons. À 50 km/h, ma distance d'arrêt est d'environ 25 mètres. 5 x 5. এই জায়গায় ফিক্স করে একটা রকম বা দুইটা রকম ok désolé distance d'arrêt Kilan Chabroin par exemple amna 50 km salaire on prend le premier chiffre 5 et on multiplie par 5 d'accord 5 fois 5 je vous dis 60 km à cela j'aurais fait 6 fois 6 non 6 fois 6 70 km 7 fois 7 ok donc on a calculé la distance d'arrêt ok Ino on a dit 50 km/h 5 fois 5 25 mètres oui, bon. Non 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 ça veut dire après je dis break out qui fait d'un après gali stop où était 25 mètres ok হিসাব করুন ও উপরে লেখা আছে ওইটা দেখাই দেন ওই যে auto non 5 fois 5 les rats ok 5 fois 5 25 i 5 faille son ou 5 taki 50 or 5 ou derrière ou 5 ou 5 fois 5 25 d'accord si c'était 60 6 fois 6 70 7 fois 7 ok 110 11 fois 11 ok Question numéro 35. Circuler à 120 km/h au lieu de 130 permet de réduire les rejets en CO2. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Circuler à 120 au lieu de 130 permet de réduire les rejets en CO2. Après, je dis, Airshop 20 km/h instead of 130 zagat. Après, pollution khumaïba. Oui ou non? Après, je dis, Airshop 20 saline. পলিউশনের কথা তো কইছেন না CO2. মানে CO2, c'est tout ce qui est pollution, tout ça. না 120 500 টাকা 20 চালাইলাম এটা তো ওই কথা না Mais je ne pense pas aussi. Hein. নরমাল Bien. 30 কিলো 30 চালাইলাম Et tout ça, je sais pas. Hein. Ouais. Ouais. Réduire la vitesse de 10 km/h sur autoroute permet l'économie d'1 litre au 100 km, pour une perte de temps minime, moins de 4 minutes. Air litre. 100 km. La Guinée, c'est même Bakao, Israël. Question numéro 36. J'ai obligatoirement à bord du véhicule tous ces documents. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'ai obligatoirement tous ces documents à bord de la voiture. Gari tama ou shop documents lagbo. Ok. Irtaologia, ça je sais pas. Ça c'est carte grise. Certificat d'immatriculation. C'est la carte grise, d'accord? Ça c'est assurance. Super. Ça c'est permis. Et ça, je pense que c'est contrôle technique. Oui. Ok. Oui. J'ai obligatoirement à bord de mon véhicule tous ces documents? Oui. Avoir un constat amiable est recommandé, mais pas obligatoire. Ah, ouais, c'est vrai. J'ai obligatoirement à bord du véhicule tous ces documents. Obligé ni gali tamashop document arto. Non, tu sais pourquoi, Bay? Irta lactonai. Contrôle technique lactonai. Outin talakbo. Permis de conduire la guerre. Assurance la guerre. Carte grise la guerre.
Ok, driving license और सोबी তারা নিয়মের পরে রাখতে হবে। je vais te dire ভাই সোবি দি হয় mais সোবি হইলো গিয়া nouvelle technologie imagine তোমার ফোনের ব্যাটারি শেষ তোমার ফোনের চার্জ নাই কোনো ব্যাটারি দিতে পারে না কোনো ফোন হারিয়ে গেছে কিচ্ছু হয়ে গেছে তো ফটো লাভ নাই ওকে mais in case একটা টেকনিক হই হইলো গিয়া পাসপোর্ট লাইসেন্স carte grise এটা ফটো তুলিয়া ইমেল করিয়া পাঠাই দিবা তোমারে d'accord ইমেল যেসা সময় তোমার ফোন নষ্ট যেসা ফোন থেকে ইমেল অ্যাক্সেস করতে পারবা যেসা কম্পিউটার থেকে তোমার ইমেল অ্যাক্সেস করতে পারবা exactement tout le temps আমার হইছে পাসপোর্ট আর আইলিসি আর উপরে ব্লকে আসলাম স্যার আমরা জাহাঙ্গীর ভাই আসেননি জাকির ভাই যে আসুন ওই তারা কইছে la prochaine fois এমবেসি গেছি কইছে বেস্ট ফটো তুলিয়া রাখবা একটা ইমেলও পাঠাই দিবা তখন তোমার যদি কোনো সময় প্রবলেম হয় এমবেসি তাইলে ডিরেক্টলি আমরা তোমার তুকায়া ইমার্জেন্সি একটা পাসপোর্ট বানাই দিলাম তিনটা পাতার পাসপোর্ট ভের কালারর খালি তিন পাতা থাকে খালি তুমি গরো যাইতা ট্রাভেলিং খালি গরো যাইতা এখনো গিয়া পাসপোর্ট বদলাইবা আবার mais photo c'est bon mais যদি ফোন নষ্ট হয়ে যায় ça sert à rien loguer রাখতা Question numéro 37. À la place du conducteur, je perçois tout ce qui se trouve autour du véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ok, à la place du conducteur, ami driving seat au boile, ama আশেপাশে যেটা আছে আমি সবটা দেখতে পারবো comme de angle mort angle mort আমি এটা মিরর দেখতে পারতাম না কিন্তু আমি দেখতে পারবো ড্রাইভার তো দেখতে পারবো যে মাথা লরি যদি c'est angle mort দেখতে পারবো d'accord angle mort le gars dead end না blind spot ok দেখা যায় না on dit oui এখানে খালি আশপাশের কথা হইছে tout ce qui autour de moi le gars আশেপাশে আমার সামনে পিছে কেতা বল সব vehicle কইছে হয় গাড়ি গাড়ির ouais ওই Au volant, ok je vois devant à travers le pare-brise et derrière grâce aux 3 rétroviseurs. Cependant, il existe des angles morts sur le côté qui nécessitent de tourner la tête. সাইকেল আনতে দেখতাম না ok so où derrière kita derbai লালও কিন্তু দেখতাম où derbai latéral so buzogun derbai lal এই dertai na rétroviseur আমরা ভিতরে একটা আমরা rétroviseur পিছে দেখতে পারবো Question numéro 38. Pour conserver un intervalle de sécurité suffisant avec le véhicule devant, je laisse 2 traits. Réponse A. 2 secondes. Réponse B. pour conserver un intervalle de sécurité suffisamment avec le véhicule devant, je laisse 2 traits 2 traits, 2 secondes. 2 traits. আমার সামনে গাড়ি লগে একটা সিকিউরিটি ডিসটেন্স রাখবার লাগি আমরা মাঝখানে 2 দাগ রাখতাম না 2 সেকেন্ড রাখতাম 2 traits. জি না ট্রের মানে লগে দাগ এই লম্বাটা হলো না এই যে দুইটা ইনো লম্বা না ওকে on va se ogundi আমরা juger করে দিই L'intervalle de sécurité doit être au moins égal à la distance parcourue pendant 2 secondes. parce que lamba dag zerta ortologia r second r dag 2 seconds d'accord ino ছোট dag mais আমরা তো দাগ দেখলেও বুঝবো আমরা 2 সেকেন্ড আছে না সেকেন্ড কই তো দাগ নাই কা ino একটা হইলো গিয়া ছোট দাগ লম্বাটা না লম্বা দাগ আমরা ও সেকেন্ড হিসাব কোন দাগ নাই তা আমরা সেকেন্ড হিসাব করতাম হইব দাগ বাম দিকে নাই না ওদের ওইটা সব ছোট দাগ লম্বাটা নাই জানা তো লম্বাটা কোনটা ও তো যেন দেখি ওটা Question numéro 39. Ce camion de plus de 3 tonnes 5 a une limitation de vitesse inférieure aux autres usagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. A le droit de circuler sur la voie la plus à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Le camion de plus de 3 tonnes 5. OK, camion weight হইলো গিয়া ওজন হইলো গিয়া 3 tonnes 5 এর উপরে a une limitation de vitesse inférieure aux autres usagers. Ça veut dire তার speed limited. এসব গাড়ি যারা আছে তারা লাগান চালাইতে পারতো না। Oui ou non? Oui. A le droit de circuler sur la voie la plus à gauche. সবচেয়ে à gauche যে রাস্তা ও রাস্তা parce que আমরা ইনত রাস্তা নাই। এ অন্য চালাইতে পারবো নি। OK? Camion, poids lourd, তারা কোনোদিন ই লাইনও আইতে পারতো না। তারা লাগি খালি দুই লাইন। OK? Ouais, normalement. AD. Les camions de plus de 3 tonnes 5 sont en général limités à 90 km/h sur autoroute. Sur les chaussées comportant 3 voies et plus, hors agglomération, ces véhicules n'ont pas le droit d'emprunter la voie la plus à gauche. তারা ইনো আইতে পারতো না 3 tonnes 5 এর উপরে যারা গাড়ি ইনো আওয়া interdit. Question numéro 40. Dans cette situation, je suis bien placé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'usage du clignotant est facultatif. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans cette situation ou situation, je suis bien placé. আমি পারা থেকে placé ni. Oui. Oui. L'usage du clignotant est facultatif. Clignotant utilisé obligé na. Facultatif, ça veut dire c'est pas obligé. OK? Ça dépend de si tu as envie ou pas. Facultatif. Oui ou non? Non. L'usage du clignotant est facultatif. C'est-à-dire clignotant, তুমি চাইলে ইউজ করতে পারবা নাইলে না। Je tourne à gauche comme l'indique mon GPS. Je suis bien placé et je conserve le clignotant gauche pendant le changement de direction. Direction change করা না অন্য দেখাইছে direction গিয়া বদলিব। OK? অন্য তোমার দেখাইছে। Ça veut dire clignotant দিলাম। C'est pas super, hein? Les véhicules utilisant une sirène 2 tons bénéficient de la priorité de passage. Ceux utilisant une sirène 3 tons de la facilité de passage. OK, আপনার যখন গরো করবা একটা ফরের টেস্ট শেষ হয়ে আসলে ওলা নাইব। OK, আপনার vert যখন থাকবো bonne réponse আর normalement যখন rouge আইব mauvaise réponse সাইডে দিলে থাকবো আপনি কোন réponse দিছলা। OK? BD par exemple দিছলা লেখা থাকবো আপনি কোনটাত ভুল করছেন কোনটাত বালা করছেন। Ça veut dire plusieurs réponses যখন থাকবো তখন ফরে তুমি বুঝতে পারবা কোনটাত ভুল করছো কোনটা বালা। OK, tout ça c'était bon. Question 17. Ouais, attends. Mais je crois pas, আমি বুঝছি একটা ভিডিও থাকবো explanation করবো mais 17 আসলো নি। হ্যাঁ 17 কি একটা মনে করাইতে বলছিলাম। 17 ওটা মনে ভিডিও না আমরা দেখছিলাম না না এটা দেখছি। 17 ছিল ও সাক্কার লাগি এখানে সাক্কা এলাম নাই নি। on va voir. Comment faire pour stationner? Il a une parking portail. Quitter le véhicule ne se fait pas n'importe comment puisque je ne suis pas seul. Je dois prendre en compte les autres usagers. Tout d'abord, je cherche à stationner sur un parking puisqu'il sera plus simple de sortir du véhicule en dehors de la circulation. Si ce n'est pas possible, je stationne sur un emplacement autorisé. Créneau.
J'effectue toutes les opérations techniques, comme mettre le poids, serrer le frein à main et arrêter le moteur. Pour stationner en pente, j'enclenche une vitesse et je braque les roues vers le trottoir, pour éviter que le véhicule ne soit emporté par la descente. Mais une réponse boule de reste ça parce que oh c'est Olan hein oh dorto to parce que তো দৌড়াইলের জায়গা নাই না এটা তো Olan আসলো না নি এটা দূরে আছে একটু দূরে আসলো কিন্তু ওই রকম জায়গা ঠিক না বল দেখাই না না ভুল দেখাইতেছে না Descente. দেখাই বখানে attention Marc René দিছে এটা যখন তুমি গাড়ি তোলে দি রাখবা তোমার চাক্কা ওলান তেরা রাখবা তোমার গাড়ি সোজা রোল হইতো না রাস্তা পথ না নি ওই চাক্কা একটু তেরা সোজা যাইতো না ড্রপ দিত না একটু দড়িয়া রাখবো প্রশ্ন আইলে সব দিকের মাঝে normalement আমরা essayé করব আমি আবার কোড রুসো আনতাম কোড রুসোর লগে ওটা আপনারা গড় খুলিও ওইটাই বেটার আগেরটা বাবা আগেরটা ফিং হিকবার লাগি আগরটার বালা গড় ওটা আপনারা খুলিও ওকে ça c'est pour vous de toute façon mais barka shopta khoyade ou bonne réponse mauvaise réponse les thèmes et toi c'est quoi ça responsabilité visibilité ok ok c'est pas mal déjà d'accord on va voir historico kita série de 40 questions réalisées 5 une série thématique score moyen sodo ওকে আপনারা যদি একটা সিরিজ শুরু করেন শেষ করবার সময় পাইন না পজ করতে পারবা পরে আইয়া আবার কন্টিনিউ করতে পারবা ok c'est tout hein ouais demain examen করব একটা d'accord ok জি ওইটা এক্সেল এক্সাম্পল code এটা এক্সেল এক্সাম্পল ইয়াকুব ভাই দিরায়া আমার সিনা দিয়াল্লা মুনাফা আপনি এরকম কথা বলতে দিয়ে দেবি lui attends je l'appelle même এরকম মনে আছে না এখন আর কত হবে এটা so এটা তাইবা আমার আবার ইমেল tu vas venir quand d'accord après tu viens tu vas envoyer le mot de passe pour le code là d'accord ok d'accord ok t'as une affaire sobre fatay bas kratke d'accord ok online khalke examen peut-être non pas peut-être 100% Shomomoto Einzel alors faire accès à venir à skratke afnar fatay mun d'accord ok merci beaucoup Ben. On parle pas demain mon email আছে Merci.